Uinde mnaninga mkomori hayeuha harima ya majera hondani na bonze heze mbihoza hahe hauta haujizi hauta hatumo hauta ustarabu na ilmu mbali na mbali ikeshahula na tomaya ya leo na maudu ijohum fai yarwai ya rejei harima imnataya wahahe harima imasiwa ya hahe yengariye imasampanga wa imani na murwa habazima wahimise iziwe zahe melilosoni wahele taifa la hatu habazima harima mpango wa asarumaya ngarudungana babo na babo ninga rimwishilie rishie imaisha yahe nizifikra zahe sarumaya mwenye hazi sarumaya mwenye hazi ndimaji we mwenyeti mdomshe watwania na shioni we tamaya. Okay, na rejei harima iza kautongeza wana imaendeleo usoni bukao haina manansi mkomori leongu ya tao yatoshida ya parihania en général les grandes lignes et sababu hindi le développement ya Komori wono afikiri mbo si harima zambabanu izora zambabanu ngabo zilo yabo unazasongeza leo enti leo tushinda ya pwanga harima ila mieshi waki wa heno siku wa hema na mkomori donc en général ishasongeza zifreneo ya maendeleo usoni ya he Komori en général hindi ya alain Lorilambe vont lui formuler autrement non gamjadilishe njeli zizai non e Komori ke no shinda ka ya pwanga unda usoni armwa hizo kawati mjumo na nyewe honzo yenu non shono katibalo orientation politique e ya hambanga rafayo namna kadha lazimu kadha yazi aminio yazi himilia ya himaya tunda mwiti katina njoka mrenga karibu na yetu njoka ngu amine fikira ila jo principe ya mwando kabla mdoje paraniha kabati khair khatabaha amreje kabati khair ya bidi reini irania ya ja amini kama badilio ya hitia hai gayon koloni hae ya shia hizo mi politique nambao ya amini hizo ya zonu na khairi na baraka naye ya jitolea hizo ya jua ya himaya wanilia shida shono khairi naye ya voka wati khairi raili mujapara na uandilifu mahakama itona wahayo mahakama itonsha ubani haki ngido huvi ngo shele Umar bin Khattab hamba usun koze dhamana aumia wa madidana maka alqawi fikum ضعيف عندي حتى اخذ الحق له نعم ijabari ewa kiburi imwinza mfu yofanyizwa nzao hamwenyini wallahi yonkonzi ya ntuzi wangu juu mpaka hata mpaka do wakati ya haki ringa na saidi au abudu au yi daula ino tirenge simrajiza tirenjiza emunyo ringa wayo hiyo ndo ni mahakama ndo andilifu wafumulo na hakimu madilifu ibungu mahakama ikaka yejaka ya amwe daraja hizo akautuka ama mkhutabu ngoda hukumu wando shahidi njoko veho armainda bwa jiji mbundu ya mtundao tukaya mfanyiza hai ngakumie esharia enamna shahaba institution na system yo institution na system naam je suis d'accord naam izo aba hakaziti engengi zo kaja jokaba ijoka budi zanga punga naam ngavuti wahazo shanga muka mgasho parane ngajo ngajo njanzani tsiha na hizo wonda si nani maraya ai no politique et politique et kake tsomba ndabo akabanu ishitongezao iraya hapotea hakaka kana zahahe hadoma mimi amwangalo mu mjidi amunga jowe waide babu ngamonji mu amwangalo amtsahi mwana mshe disindabuze na mapolitiki
sasa na buzuru na politiki zizobadiliwa ni mariania ikaya ipolitiki abaha ngiyo na rambi kuluri nzima hakaya iraia ya lazima yajuhe ambayo kayatija emanansi woi definition ya hahi gono resharia likibina damu definition ya mzima hakaya sawa harima masiwa yo hatu santipi ekale orija emanansi ulio harima ekomori ngina sura wanzima yabo ila haki yake kijarengwa hoshinda liwe ya contribuer harima maendeleo ya hensi manu yihe en démocratie servitude zozilawa zikazibakina na wafaume bandi za karibisha sile watu demokrasi hashimilole mingu kamili yera iyamdu kumundu uprivelo ya haki ya yambe wahia hizi sikofa hizi igozi changu sha ondoko tukubali wala banjema emiono hao njema zo njema mbizombi ibongo ngamrijina mbikabati mbujwamba hazilwa yativuto ya monza watu ngavondo wando madhaifu wahara watu ambao wafanya kadha wendo wafayizo wale wanzao ngamrijina mbukaya maendeleo au yatum komori umbaki mkobeniha yongo usaidizi wa serikali ndio limungu ndo jina ukauti nekawamba ketungo kabatwala akakotsobo mwanenia koja zifanya trakti yazo koja kanza sifikiri watadi lojo ko hapsa ndo jotenziani jena na kafanya katrakanenga ngazija kataba mwanzo ngazija ibakishoni zio rijitoshe atartiende owo masiwani nutkayo haramu aboko jambo ndo bunze akidi hatu ndo badari hadirisha mais je n'ai hatu serait donc cela est possible et car il dit me fanyaz et que pour alors il faut encourager et mashababi wa fanyazi rien Soudan richa shari khabano hundize tamaya nazizika wada haka Sudani avait l'équipe d'ingénieurs magonom avait hata matabibu 12 personnes waje waone isho jojo risaidia idaraja uhayati lunuo nizunuza lazim malheureusement emisada yoicha shehu darsango Abdul Wahab haringa succession shaka jataya jue hauya fikiri hauya na nyasi wakabano wakazabano inga ndo namnaji da la continuité de l'état wamba kaya kaiti harima ya la masiwa ya hatu donc il dit ko sala hatu na hindi shaidu kakanza ila mu development e ka ndo koni hani kama jiwa ya majiwa ndo nazifi izo ziwe kwa Sudani ili rije harma eze produire hatu habo zinta ze ze bahari za hatu bakivanu kwa urejei hata rjudo ndarangislo umajimaleni Afrika ufikiria ya akiba et le développement économique et mwananchi unono المرحوم Sheikh Hamdan hono balakana fikra ya gunia complexe armwa et sud umjini fumbudi hata secrétaire général wa hay'atul khairiyya ya hono haja yastanimu abdu hiyo shay isifike jafanywa abo yote ya elbaksule akoela ifanya waka president de l'île non la erreur la kauzamba dokaya et continuité de l'état matarajio ya daula na daula jejo juo ile joka mando magamba dongo brandingo ndo ngeza ulewe abongoba idan hizo armenti zifikirilo sozitanziani kasu akwa kwa jaji pange namna hazo eno bokaya
uvona tekaiti sheze fikira izongizo abongo bwana nabo kaundu kwa tu amini emaendeleo hana mnanzima izo ndize freneo izo freneo development development ya masiwa rango wala hata leo kaya abo hena wakati rishili yao ngono mongozi wa siasa liswala ndilo rifanya jao rikafanya jao rikaulinda ukaya wajoka kufanya jao chaka zafanyishia donc ngasi harima shidi wa raisho kaya haina dizo zifikira kazi sukambi fikira zinji bokao zitilo harima masiwa ya hatu on amma ekara zangalia harima realite kazi su tarjamulwa enda realite za songeza leo mwana nsi wa kinai santo amikanga somo shidi wa raisho na mfano si serikali hadisi na serikali la Sud-Afrique hije ritowe za nyumba za toli na kata yabungu jokaravi nisumfie swala kala bagula ndela markazia ikado msinji engaza pia iuna bubwe benza za nyumba kazi joka sawa ajoka ndo jokana nyumba tutu na ndo nyumba kuu eze mkania sawa isni la projet habita ya Sambi sindio mfano ekahende amwe station yoenda washidi ujonda maison témoin qui est là il a été fanyiwa hiyo evaluation yansewa na wema Sud-Africain ye atelier et factory ya ufanya ze panel ya ufanya tehunde ze fondation ikaji fanyiwa ho mahula kidoni wala kaza mbaba c'était les communes kale cautionné wananza mabavu yao wao wajoisho wazalwanisho hawo communique mojo ko joisho litumula mno ili ondo ndivyo mabaulala na unono mwema condition jema iliza kilisike shabaka roha ajayabo hambaka katsuanze fikira ino anze fikira ida kanaliswali c'est pas mauvaise chose ja engenda non haresa katoyari na mafinansi yako ujafanya patina kartoriali shawari pati jusqu'à plus de 3 millions kwa una nyumba shinga na ulani hafikira ya mdundo hakidi uko kama kodo nezo na koja kana ngoka na hiyo kanga zendele yao akongo na muongo ya nam kozi ngam jorje mbabi harima zimbadi zilio harima emasiwa ya hatu bokao huzi ziveri yambabi lazima zinaambia convictions politiques donc kozi ngo dunsamihini some référence tsaini nene wana harima RF harima hotuba waifanya le 23 novembre 2003 hamba ukaya j'avais exprimé dans mon allocution mes regrets pour mon pays victime de la pauvreté de la dictature de la corruption et du vol par des dignitaires du pouvoir de l'Union wakati le président de la République était Azali Assoumani donc ngamono kayanga bo problème he conviction le vol de politique du vol par des dignitaires du pouvoir de l'Union lazila misuba ya harima zihutam ngono zahe isisiwa mijijengo za harima masiwa donc kabatika mparano wa siasa wa fikira ngono baina ya hao na president de la République katika wabanga wanao kaya ngamrwalia nao ngabo problem ya conviction politique harima imasiwa ya hatu ishi songeza wafangisha hao mariage ngono ya politique baina ya parti janib da siasa janib siasa existe songeza wafanyao divorce hindini harima masiwa ya hatu nisu ala jango hadisa so alo sabje ko jango jumaa naam ondo siasa uko jurwadia ni to siasa yani la politique pour la politique yani urwadia na fikra ikile mengu amjoka udungana nawe hafikira kadha uhatu yata mwana juzalo basainu kutudo hambango renégocier yezi biyo ja après onzumwe diane ere hunde zinunga dola fanye ilo nambode no fikra mfano msababi vile ulunda mnazali azali ikao ngamjo kwa sababu tunjua zangu la binaye sasa tizangu ne yua box na dokaniyo waleti yangu no ndu zangu ila ya hei serikali ya ngazija
ni rais wa daula. Hausinga ngazija ni rais wa daula, haudi serikali hinga yauni ngazija ni daula huyo. Uondo ule wako unanawa rodiane, umzabuda sule. Kandida presidentiel na sanafu maneka kandida azalafu man ya kandida ya tsaula no wenye ANC. Basi sisi ramba hindini garanzao ahadinikane ya uwanile uzima wa watu kitime zidamu zatu zitiwa nchi yatu ichitondolo ya hadi yongi watabaha namna kinikangi ahadi ya vili nukta vili lokaya lielewa rangu usikura vurana tejonde leo kavati namme tsoka yonti ijo konfuki senti yatu illa ekari lokaya kavati nidhamu markazi amo ulimwengu upi ulimwengu pia ngo wa mala markazi. طيب ngabo shans jibu arnikandika de namna hii. Donc on a voulu six ngarumba mungu idawla ibaki idawla komo jabka ngarumba mungu bitisema rawe jatulwa mvu zatamaya za wakomo jwa hukumundo hukaya ina ba hukaya yizi yani izia daula yelewa ukaya ina izijo kava yoyo ya hae na sha haikubani haitanziani lazima ifanye uaminifu na ndio ya apue ili wakija wandu amandao amolimi basi hizo zijiri bidhatu angazija wanza no manda hizo wanzo shekesa wana wivu ngaja ndi maswapia ngao yako ensi yonge jujiunda watu ndombe alhamdulillah akanga ndo tutabuza yao. Naam, fikiri libanguzi ngilo. Libanguzi hariwe masiwa hatu ngilo. Na ngaratu subutira mbyo kayangabo ukutuzi uliyo harema imasiwa ya wenji ya izero za wenji harema masiwa hatu. Donc mnugu jiuzi sokaya ngabo tamaya ya ukaya wondi he sulhu ya daula ya kweli ilirangalie daula kijongo. Naam. Sina tsembo masulu bakati na ungu ngabo divergence politique. Naam. Kabali njo kanza tsambaze. Jo babdu mtsabalenga manzi seni à la fois jazilisha nitiwola bete communauté internationale puisque ngabo ndo kanze ken bale mzinga nwanene daula. Bando jo saidia shari lokala mo jo kisinti yantu. Ils ont encore on nous pille en académie now. Rawano pozolo manga mazali. Rawano umozisa ngojuza bakakulizo ziji. Je on a su les esquiver. On gratina unimani entre nous. Gawo des divergences, j'accepte. Ukaya gawo isiwa. Wenjolo musiwa tsokubalize no. Na bongo bondo njomba tinde namna ishominga mabi. Kuti just badili tsone namna yona. Ngabu isiwa kadhalika wahakadha yende namna renshiyo argumenti ya tuleo. Naam, kanadu kaza kifwe barnamaji hatu rahani janjia harima obasimbi haukaya we mwana moroni haukaya mwana moroni yabo imoroni ngo wanazila karakter politiki za hao abange mungwa hibenza ikapitali ya hemasiwa owenji ngo wanaukaya kaiti na isuraya yastahiki ono ye kapitali ya hemasiwa haukaya idelesewa hanzia zinji ni serikali ono na les partis politiques en général haukaya namna moroni développer hao leo kaiti hamadi namna bokom ndo utamani ke moroni ke développer hao abange ifikra yao harima lisuala hilo hili ana ninja pokati na fikiria moroni na mufikiri nsiam kia sautosha haukaya preoccupation hangu si moroni na woeni na bode ni fikirio do dimo ntiyo le décentralisation ntiyo lonika ondu haki ni zinafasi wajua waji jenge waji ten yabo moronike jaka ke jafikirio sema njapa kubali njapa rehemu mra siasa wa mjinya fulani au wabevunya fulani yani moronike jastahiki leo irwandazi njaba moronike jastahiki irwandazi
akakatamba décentralisation mindu handa na kana tamvu rende haraka ma autonomie et gestion de la ville, de la grande ville. Non. Il y a votre fikiria ndazi. Maintenant, ces pouvoirs successifs que j'ai eu yuma celui-là quand on a zinji waziringa wo kikari fikiri au katoratu ya commune ndaru za plein exercice havana za gendarme yo tutoze tuba Non. abo bandi yondole na mimi itsoka ule ndondoni wala mwana moroni lazima fikiri moroni. Ça, c'est les capitales Comores. Le nord, le sud et le centre. Un bon démarrage, watinoka kadata kada, awena ngono fanye et test ngone namna de pouvoir na. Non. Yavo et quand on fanya des enquêtes, oui, il est reculé. Et largesse, le plein pouvoir et ce communisme, zitolo, attaque sur un goal. Naam. Mais c'est pas ma faute. Harja timizi mkonzi watu no lazima riuza kaya we mwongozi wa siasa. Bongo himenza ikanga we mwongozi wa siasa abanga we na maoni ya kisiasa. Mpezo matso wa kisiasa. Abangi yeze tabiri zamze sule Abdul Baqi. Ono harima ekomori rijao ndini kwese. Yotuanza ya fikiri anda nombe shumaraba sualai. Ukayanzo na mbili zetamaza wakomori yuhuzilio. Kaziti madiju, kaziti yeziju, kaziti wandorobo nzenu wanilewa jewa. Shangi yubo miuju hatu. Abunga mgongoze idha manasia sawenti hatu. Kamgongoze iraniya. Kamgongoze na mdujun kwa dhima. Amwe mahakama nchi hatu. Wando uwararu dumsinjio mendeleo kangu akiba, kangu siasa, kangu amani. Amwombo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarijandi ukayondo siasa nchi hatu. Wamwedoba imani yawabe na hikma na sawabu wazingatie wasihendo izo ambao ujawezi wafanyizi la wakahamba. Ikeni ran ya jitolea hamirungu na fikira njema ya amini ya hikubali ya jitolea ya shinde yambe alhamdulillah ilondo leo tunungana na mndo hamba ndongo gazi odao au mrunguzi ran ya witeni dutamaya ya hangu ya imadala msinjia wa wade wa inti hatu imaraniya waturuku wadi waze Jabarinti handu zao shakar jahuvoti hembanchi ya hao no wana hao ruvoti afikira wakambia ujodu badiliendo ruone so aminif bairania yaje ya hangarie ya himile fikira ya maudu ya tihime hadaloka ya kuvote muro ni hamandawe ngemuro ni walo mwiti ngemuro ni watu kadha na kadha na kadha izo mizani haki ya uzulumi ukiwa mru wa ushi yako ili na mwenye ushi ya njema hazi amini hazi si hazidungu wala haundu nyumba mbeboni. Naam. Naam. Mujua nshindo munu akira nana ihu mujua henda ndo amanende mwadilifu mdu menza wivu ne enti yahe mdu manza mahaba nenti yahe bamuka nojua mdu ibanai di mahakama ya hatu hina usiku hakimu junyamilia di suala la mjiri wasina ukaanza kaula dahu awe mwanandovi sharahi nyamilia ili mwenye haki onde haki yae yuitosha awuro bonze ujurwa weyachi akensi hatu ila kawati mda jahula utobenu nema inumbebu hija yejahu nitonda mwana nyambeta waba wala wagangi wala wachwai wala izonga zimenyo nti hatu ekemjeni hakina ukanga wo hadisi yanti jirani ikawa wakanti kadha kadha shabe inti kuu ya wakalantiza yunti
mdu wangu ndio yafanye hoba no no mahakama nyadilifu uwandu wala waharara haka ngujo kingiwa zehaki zai kaza urengo kana udhiliwa sharai kana hamila shangaziwa ilia sha hena joamba hena jonesa ziroha mwanzia ya nyongo mustaqim na mahakama ngeko ya hae serikali ngukudumdavu hashindwani un tiers no hasimbabu kaulenda kana haki chake chotoka wala ha ebongo Allah arba wa Komoro mrishili yao mashababi na kubariki badili unkade ranzensi ya hatu amini njema rejitole rejo tungu wa njema retungu rejitowe na au riba wemi hamasa kwezi hubaki harima ya maendeleo sonia himasiwa nyasu ya hindini bokao ngojonika e generation ijao hautaha riwone faliki ya maendeleo sonia Komoro tijibu hadi sodio waba ya avenirenti na ushababi okaya minga monamo hatu leo isusia shababi kete namna hiyo na ikaanza kwa janza ye ziyada daula yotoka rais na mawaziri wao shahidi namna leo rilondo shirini waka president na mawaziri ende namna bao modo chokai na wao hina mlutsanze ke mdulai yani ilitazenya zendi nizo wazinu zinu ezi na mizu mwambo kande mwinyi alaizatu lillah yoni kawu ya mwanzao au mwanadamu ngesho babu fikirie namna hiyo banda fikirie namna hiyo wafanya hamu fikirie ndio jurify ikaunda niyo yeitekeleze ikakati niyo yeitahe amini yajitole fikira hiyo rikendo no ika amini namna hiyo banda amini hazamba ha sidq niyya ikhlas niyya au yondo siasa surtout hondo siasa umwishilia uende wakazi ndongo njema wasiasa njema amuniko handuka yensige jo ndizo ndongo ndabuizo no si mapesa zifikira ndabuizo kashuja ndani mapesa si hazi zifikira ndazo kujuja hazi hakanga ujuka insija no ila ambao harmoni halugha ya Faransa abange kwezi Monsieur le Président ngashukuria warnika wakati unule wote kanzira hadisi na singa ambao Mwenyezi Mungu kayangatuka na zinafasi haujareje renga mbabe ushahidi na wakati kauja lazima ngatu msindi hani mbabe au kaya lazima limsindi hani mbabe no iri parise usibuzi ohanilio ne mangudu ya Komoro manilio amin na utamani insha Allah wa nyasi bokao nyudu ngazibara majiza kwa media mpartage zihazinu omba Mwenyezi Mungu libango linu linu bango lehe wa Komoro libango lehe mwana Komoro ya jebano ya rendazi bokao ngijuka mwafaka ne Komoro hatu kabati waichi udoshinda yadishinde waichi shaso tipia zenda zizatu bazima kabutoko shindari waswili wasalamu alaikum wa rahmatullahi Sarumaya mwenye hazi, sarumaya mwenye mali, tare hai usomo, mwamala ufundu, ima ujidailie maisha yakae bora. Mlimajiwa mwenyiti, mfanami mfuhanami, vitabu ziti uvunze, kazana ujwa ufuzu, mahunaye hujilia ngoeshi harumwaraha. Ndumshe watwania, jikome umaruhe, mamana zaho ulezi, za usiha mafuzini, ima ujidahilie maisha ya